Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul About Love. Tetapi, sebelum lanjut, kami ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan wanita cantik bernama Nina. 271, 37. Я этого не говорила. 313, 271, 37. Keuangan Nina sedang bermasalah, sehingga wanita itu terpaksa menghemat belanjaan. Sepulang dari sana, sebuah mobil tak sengaja mencipratkan air ke Nina. Девушка, извините, ради бога. Meskipun pemilik mobil itu sudah meminta maaf, Nina yang masih kesal tetap memarahi pria itu. Подождите, сколько стоит ваша одежда? Твой банкомат. Setibanya di rumah, Nina bertemu dengan suaminya Alexander. Был такой китайский полководец. Demi menghadapi kesulitan ekonomi mereka, Alexander terpaksa bekerja sebagai dosen bahasa Mandarin, sekaligus menjadi travel agent. Alexander meyakinkan istrinya bahwa kehidupan mereka akan segera membaik. Ну прости, всё, ждёт. Namun, untuk saat ini, Alexander sangat membutuhkan jatah bercocok tanam dari Nina. Beralih ke pria yang mencipratkan air ke Nina, Sergei merupakan pebisnis yang sukses yang kaya raya. Namun sayangnya, hubungan Sergei dan istrinya terlihat kurang romantis. Затем, что я исполнительница роли супруги Сережи, который иногда выводит в свет. Istri Sergei merasa kurang kasih sayang karena suaminya terlalu sibuk bekerja. Keesokan harinya, Nina sedang mengikuti kelas bahasa Mandarin yang diajarkan oleh suaminya Alexander. Да, а в котором часу? Sepulang dari sana, Alexander meminta Nina untuk menggantikan dirinya sebagai penerjemah di sebuah perusahaan bank. Сегодня у них протокольное мероприятие, фуршет. Karena suaminya harus mengurus kantor travel agent, akhirnya Nina terpaksa menuruti permintaan Alexander. Вы будете переводить. Tanpa diduga, ternyata Nina harus bekerja pada pria yang telah mencipratkan air kepadanya. Никуда не надо уходить. Я ручаюсь, Сергей Андреевич. Я не очень... Sergei sempat ingin mencari pengganti Nina karena pria itu sudah melihat langsung sifat buruk dari wanita itu. Namun, karena waktu sangat terbatas, akhirnya Sergei terpaksa memperkerjakan Nina. 你好， Nina bertugas sebagai penerjemah Sergei dan kliennya di sebuah kasino. Saat bermain, Sergei memberikan chip kepada Nina untuk ikut berjudi. А у меня на руках 5000 марок, но ими за долги не расплатиться. Tanpa diduga, Nina berhasil memenangkan $7.000. Di momen itu, Sergei menyadari bahwa kepribadian Nina sangat menarik. Setelah urusan bisnis Sergei dan kliennya berhasil, mereka merayakannya dengan bermain bowling. Смахиваемся и... раз! А я попала. хорошая девочка, нам тебе глаз положит. Приглашай ужинать, то все. Teman Sergei menyarankan agar pria itu mengajak Nina bercocok tanam. Pada malamnya, Sergei mengajak Nina makan malam di restoran mewah. Karena kepribadian Sergei yang sangat kaku, pria itu langsung belak-belakan mengajak Nina bercocok tanam. Давайте попробуем вместе. Как? Письмо из вашего банка. Это ипотека. Нина, не хочу думать, что вы сидите со мной. Walaupun Sergei menawarkan uang yang banyak, Nina merasa bahwa Sergei telah melecehkannya. Что сказать? Уже не хочу. До свидания. До свидания. Мой номер у вас есть? Я буду ждать. Setibanya di rumah,
Nina menyerahkan gaji yang diterimanya dari Sergei. Kemudian, Nina bercerita bahwa ia telah memenangkan $7.000. Namun, karena merasa bukan haknya, Nina tidak mengambil uang itu. Mendengar itu, Alexander merasa kesal kepada istrinya. Ты что, там в рулетку играл? Саш, ну я же не на свои играла. Ну и что, ты же выиграла! Нин, шла работа, а ты не взяла $7,000! Я хотела несколько. А по отношению к нам ты чувствуешь обязанность? Там, где наша ипотека. Setelah mendengar keluhan dari suaminya, Nina mulai mempertimbangkan penawaran dari Sergei. О, какой реприманд неожиданный. Везет китайцев. Namun, karena melihat suaminya bekerja keras, Nina akhirnya mengurungkan niatnya. Suatu hari, Nina mendapat surat tagihan utang dari bank. Да, документы наши в суд ушли. Karena sudah jatuh tempo, pihak bank akan segera menyita rumah mereka. Там знакомый. Ну какой знакомый? Ну вице-президент их, переводил я ему когда-то. У меня есть телефоны главного. Так позвони. Я не хочу. Нин, ты с ума сошла? Сам звони. Karena terdesak keadaan, akhirnya Nina memutuskan untuk meminta bantuan Sergei. Рад вас слышать. Сейчас неудобно говорить, я вам позже перезвоню. Что-то случилось? Я вижу. Setelah itu, Nina mendatangi Sergei di sebuah hotel. Здравствуйте. Wanita itu langsung curhat tentang masalah keuangan yang sedang dihadapinya. Setelah menghubungi bank tersebut, akhirnya pihak bank tidak jadi menyita rumah Nina. Вот и вся ипотека. Да, все очень просто. Saat sedang makan, Sergei meyakinkan Nina bahwa ia ikhlas membantu dan mereka tidak harus bercocok tanam. Это никак не отразится на ваших делах. Namun, Nina tetap merelakan dirinya karena merasa Sergei sudah membantunya. По плитам мостовой, и люди рассматривают меня с головы до ног. Люди останавливаются, глядя на меня с головы до ног. Не нужно противиться своим инстинктам. Что случилось? Я пошла. Sepulang dari sana, Alexander menceritakan bahwa bank sudah memberikan keringanan pada mereka. Namun, Nina langsung istirahat karena kelelahan bertempur. Di sisi lain, istri Sergei mencium aroma parfum wanita di pakaian suaminya. Дешевый запах. Что за ерунда? Скотина. Подонок, мерзавец ты, скотина! Keesokan harinya, Sergei masih penasaran dengan Nina dan ia mencoba menghubungi wanita itu. Давай встретимся. Завтра в 4. Я не приду. Сергей, не звоните мне больше, я не приду. Ну недалеко же, прогуляешься. Не хочется. Она в общагу зовет? Keesokan harinya, Alexander tidak bisa mengantar Nina karena pria itu sedang sibuk. Saat bepergian sendiri, Nina mulai mengingat tawaran dari Sergei. Akhirnya, Sergei dan Nina kembali melakukan hubungan perselingkuhan. До вторника. Я позвоню. Nina mulai kecanduan dengan hubungan gelap itu, namun Nina selalu merasa bersalah saat melihat suaminya. Suatu hari, Sergei menghilang karena harus merawat anaknya yang sedang sakit.
Karena tidak mendapat kabar dari Sergei, akhirnya Nina mulai depresi. Проснулась? Как ты себя чувствуешь? Получше? Очень понравится. Как тебе? Я думал, он имел в виду совсем другое. Саш, не надо, пожалуйста. Женщина, я... Оставь меня, я сплю с другим! Karena tidak sanggup lagi berbohong pada Alexander, akhirnya wanita itu mengakui bahwa ia telah berselingkuh dengan Sergei. Это все. Рассказывай, как ты с ним. Ты прикидывалась, овечка была шлюхой! Саша, мне тебя жаль. Пошла вон! Akhirnya, Nina memilih pergi setelah rumah tangganya hancur. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Nina menceritakan semua masalahnya kepada Sergei. Что случилось? Это трудно объяснить. Но если трудно, не объясняй. Че, машина? Ну что ты, девочка. Куплю квартиру, нет проблем. Sergei langsung membelikan apartemen mewah untuk Nina. Di sisi lain, karena merasa dikhianati, akhirnya Alexander mulai mengkonsumsi alkohol. Ты что, головой стукнулся? Не плачь, мальчик. Не такая уж она и хорошая. Setelah membeli apartemen mewah itu, kini Sergei bisa mengunjungi Nina kapanpun. Namun sayangnya, Nina juga semakin sering menghubungi Sergei. Важные дела. Мгм. Сережа, возьми перчатки. Она молоденькая. Ты о чем? Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Pada suatu malam, Alexander yang masih belum move on mendatangi apartemen baru Nina. Alexander yang masih menyimpan dendam memaksa Nina bercocok tanam dengannya. Саша, пусти! Ты моя жена! Саша! Nina langsung melaporkan perlakuan mantan suaminya kepada Sergei. Akibat hal itu, Sergei mengirim orangnya untuk memberi pelajaran kepada Alexander. Ну от кого и за что понятно. Sementara itu, istri Sergei sudah mengetahui perselingkuhan suaminya dengan Nina. А ты что? А здесь Сереж не утрясется. Но ждаться, я так полагаю, он не будет. Ты ему будешь нужен. Akhirnya, istri Sergei memilih untuk bercerai dan wanita itu pergi membawa putra mereka. Setahun kemudian, terlihat Nina sudah melahirkan seorang anak dan kini ia tinggal serumah dengan Sergei. Nina kini menjadi istri sah Sergei dan wanita itu selalu mendampingi kegiatan suaminya. Setelah lama berpisah, akhirnya Nina kembali bertemu dengan Alexander. Привет. Приглашен. Спасибо. Kehidupan pria itu mulai berubah dan ia sudah berhasil menyelesaikan semua masalah keuangannya. Ты знаешь, с кем она беседует? И тебя это не беспокоит? Ага, знаю. Сережа, это Сергей, это Александр. Вы уже были знакомы, но наверняка не помните. Я абсолютно не помню. Все забыл. Извините. Да. Di momen itu, Sergei diundang makan malam bersama mantan istri dan anaknya. Мне надо отъехать по делам. Не позже 10. Никоим образом. Когда? До свидания. Всего доброго. Terlihat mantan istri Sergei
sudah memaafkan masa lalu mereka. Sementara itu, Nina dan Alexander memanfaatkan kesempatan itu untuk bercocok tanam di sebuah hotel. Я по-прежнему тебя очень люблю. Karena merasa sudah mampu menghidupi Nina, Alexander berniat untuk memperbaiki hubungan mereka. Человеком, Саша. Я сама определяю свою жизнь. И я им распоряжаюсь так, как я хочу. Это моя душа. Что из этого вышло? 3 разрушенные жизни. Не будем. Так что 2 раз, Саша. Но мне пора. Akhirnya, Nina memilih untuk meninggalkan Alexander karena wanita itu sudah terbiasa menikmati kehidupan mewah dari Sergei. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita.